تنهایی و عزیزندان با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام افغانستان سلام افغانستان ये सीन जो हमारे को बहुत अच्छा शेयर जो مسافرم چی کنم نیست منزلم یارم غریب دامن دریای کابلم یارم غریب دامن دریای کابلم یارم آیا مرا زیارت دلهای خسته میخواند مرا زیارت دلهای خسته میخواند کجا روم که نباشد غم دلم یارم غم دلم یارم از باواره از سرگردان از تنهایی A mí me hace feliz pues vivir donde quiero, que es acá, aprender el griego, aprender el latín y la poesía, escribir poesía. Marisi Marisi διάφορες πράγματα τώρα. Στη ζωή μου είναι η μουσική. Για να γίνω καλύτερο μουσικός. Die Sonne, frei sein. La gentillesse. Une femme gentille, une femme qui ne me ment pas, qui me dit toujours la vérité, ça j'aime beaucoup. Et j'aime la beauté aussi. Une femme belle. J'aime la beauté, j'aime des choses très bonnes. J'aime la nature aussi. Y mi gato me hace muy feliz porque a mi gato le doy yo mucho cariño, ¿no? Zeit mit meinem Mitbewohner verbringen. Ja, das ist schön. La prolija ausencia de su ingrato amor ella la luna y la deja el sol الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها Ma postati solo scherzo. Prohori suonat. Llorad corazón que tenéis razón. Kafa میخوری؟
هذا لا مش عارف دي هنا دي الفورمة جميلة الدخان Στη Σενέα, στα Σικοφύλακας, με τον Owen Wilson. Και αμέσως asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi siyaar ñëpp di siyaar soxna si ma jàkkaar loolu ñu koy wax Julia man maa ngi tudd Dame Thiam maa ngi dëkk Sénégal ñu ngi fii ci Grèce benn dëkk bu ñu naan Thessaloniki. Mein Name ist Caroline. Ich komme aus Hamburg, das ist in Deutschland. اسمم عبید الله خان است. ما از افغانستان هستم. مدت 10 سال میشه که در یونان هستم. Yo tengo 24 años, ¿no? Yo nací en Colombia, soy de Colombia, ¿no? Nací en Bogotá, la capital. Mi nombre es Jaime Rodríguez, ¿no? Jaime Rodríguez Maté, es mi mamá, si a me interesa. Dann habe ich mir zusammen mit einem Kommilitonen aus Deutschland ein Auto zusammen gekauft und dann haben wir einen Roadtrip hier runter gemacht durch Deutschland, Österreich und Italien. Und wir waren 10 Tage unterwegs und haben einfach die Reise hier runter genossen. Und dann sind wir in Griechenland angekommen und dann, es war einfach nur geil. Sonnenschein hat uns begrüßt und dann mit unserem eigenen Auto, gute Musik, von der Fähre runter. Das war total toll. آمدیم به پاکستان هم همچنان مشکلات داشتیم. ما حرکت کردیم آمدیم طرف ترکیه. بعد از تقریبا بعد از 40 روز بعد ما در استانبول رسیدیم. بعد از 2 ماه ما یک کشتی بادی گرفتیم با پدر مادر خود که اونجا تقریبا در این آب چیزی کم 12 الی 13 ساعت راه بود که ما یا طی میکردیم در خاک یونان داخل میشدیم. C'est pas la première fois que j'ai rentré en Europe clandestinement. J'ai rentré en Espagne en 2006. Comment? En 2006, j'ai rentré clandestinement en pirogue, en pleine mer. J'ai l'habitude, quoi. Cette passage de Turquie en Grèce, c'est très facile. Oui, c'est très facile. On a marché, c'est justement une nuit seulement. Sí, yo me acuerdo mucho de cuando llegué a Tesalónica, porque yo vine en ferry, pasé por Italia y entré y llegué en ferry a Nigomenitsa y después cogí un bus
a Tesalónica. Mi primera visión fue de una ciudad inmensísima, ¿no? Y yo no sé cómo imaginé que Tesalónica iba a ser un monstruo gigante. Tal vez relacionándolo con lo que es mi ciudad, ¿no? Bogotá, bueno, mi ciudad, la ciudad en la que crecí. En relación con España me gustó más, porque es algo que se acerca a Colombia, ¿no? En el sentido de que no es tan europeo, y se aleja de Colombia en el sentido de que hay paz, ¿no? Es calmado, es tranquilo y se puede vivir sin miedo, que es lo más importante. Se puede vivir una vida tranquila, yo creo. Eso en Colombia se puede hacer, pero hay que negar la realidad del país para poder vivir de manera tranquila. Y bueno, y así incluso yo no creo que se pueda vivir tranquilamente. Dann sind wir hier angekommen und dann haben wir uns gleich in Anopoli verfahren mit dem Auto. Das ist hier die Oberstadt, auf dem Berg oben. Und ich habe mich sofort in Anopoli verliebt. Das ist das Schönste. La ville est jolie, c'est une ville historique. Il y en a pas mal de trucs qu'on devait visiter qui sont très historiques. Il y a beaucoup de choses intéressantes, quoi. Mais pas. Bon, il est plus belle que notre capitale, c'est vrai, que l'Afrique, mais moi, ça ne m'impressionne pas parce que j'ai fait des autres capitales, quoi, comme l'Espagne, Lisbonne, tu comprends. Bon, c'est joli comme ville, mais ça ne m'impressionne pas. Parce que j'ai l'habitude de voir des villes comme Istanbul, tu comprends. C'est ça. Fotografía ελευθερία. Να σε καμαρώνουν έξω και φωτογραφίες σε βγάζουν. Είδες? Έτσι, πράγμα. Τίποτα, θέλουμε ψωμί και το μόνο έτσι για ξύπνημα. Με το κρέας που έχω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Όχι είναι ψάρι τα ισπανικά. Πώς? Ψάρι τα ισπανικά. Ψάρι πεσκάω. Πάρα! Πολύ ωραίο. Από Δεύτερα 20 όλα μαζί. Eu vou comer. Tá aqui, ligue. Caro. Alô, caro. Αυτή πόσο? Πόσο? 17 ευρώ. Πάω. Τηλεφών. Ζούρι, μούρα. Cuéntame. Estoy curiosa, para buenas.
Ένα ευρώ. 1, 2, 3, 4. Δηλαδή για να φτιάξει 12, 3,1. तो एक दिन मैंने बाहर चला गया घूमने के लिए अपने उस दोस्त के साथ। तो वापस जब घर आया रात के टाइम था, तो घर में कोई नहीं था। मैंने इधर आवाज़ दिया, मैंने कहा कोई नहीं, 1 घंटे 2 घंटे बैठा। फिर मैंने बाहर चला गया किचन में, मैंने कहा शायद मेरे अम्मी और बाप बाहर चले गए घूमने के लिए। तो मैंने एक लेटर उधर किचन में देखा, तो मैंने उसको उठाया। जब पढ़ा, उस लेटर में लिखा, मेरे बाप ने लिखा था कि बेटे आज के बाद हम तुमको कोई मदद नहीं कर सकते, हम लोग जा रहे हैं, तू अपनी लाइफ खुद बना इधर। क्योंकि उस वक्त मेरा 15 साल उम्र था। Θέλουμε να πάμε στο μάθημα. Χάλια πώς είναι. Χάλια πώς είναι. Χάλια. Mal. Mal. Vamos a la clase. Vamos. Τι λέμε, Χάιμι δεν γράφεται έτσι. Γιατί γράφεται Χάιμι, πώς δεν γράφεται. Χα. Και αυτό πώς θα ήταν. Άιμε, αυτό δεν ακούγεται, το ξέρουμε. Συμφωνείς, Άγγελε, ναι. Έχουμε πολλά πράγματα εδώ μπροστά. Αυτό το ξέρω και εγώ. Θέλετε να παίξουμε κανένα παιχνίδι, να παίξουμε γκρεμάλα, να κάνουμε 2 ομάδες, ναι, γκρεμάλα. Εντάξει, να παίξουμε γκρεμάλα και στα τελευταία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γκρεμάλα, να κάνουμε 2 ομάδες, εσείς και εσείς, μαζί, ναι. Να μην γράψω κανένα γράμμα δηλαδή. Να μην γράψω κανένα γράμμα. Ναι, έτσι. Εξαμέτρηση δηλαδή. Ναι, εντάξει, ωραία, καλά. Εντάξει, εσύ grábse, sí, grábse. Uy, señores, a ver, por favor, empecemos. A ver, ustedes, una letra, una letra A. ¿Cómo sigue? A, siguiente. B, siguiente. C, siguiente. D, che, εντάξει, che, υπάρχει che, bien. D, A, B, C, D. F. E. F. Le Wolof, c'est la langue maternelle, le français, un peu d'espagnol, et voilà. Tu parles pas le grec? Je parle le grec, c'est très difficile. Toi, tu parles pas le grec. Ici, là, la majeure partie des immigrés ne comprend pas le grec. Creo que lo más importante sin duda es aprender la lengua, ¿no? Eso es importantísimo. Si uno quiere conocer mujeres, si uno quiere tener amigos, si uno quiere conocer la cultura, es que todo está en griego, ¿no? La cultura se expresa oralmente por el idioma. Weil meiner Meinung nach hat Sprache auch, also durch Sprache wird so viel vermittelt. Und wenn man überhaupt nichts von der Sprache kann, dann lebt man immer so als so ein Outsider irgendwie. Also ist man ja aber also ich kann, ja, also die Basics. Sag mir was.
Imi Carolina, Ima Putin Germania. Ja, also so die Basics kann man dann schon, aber die können auch alle Englisch hier, deshalb wechselt man dann auch schnell dann auf Englisch. Und das ist dann auch kein Problem, dann halt Leute kennenzulernen. Oui, on démarre avec un peu de l'anglais, français, voilà, et un peu de grec. Un peu de grec, comment on salue, comment faire pour vendre. On peut faire, on peut parler pour faire le business, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire en grec? En grec, Yassou, Kalaïsé, Poisson, et ça, un peu quoi, pour combien ça coûte, comment vous allez, comme ça quoi. Est-ce que tout est bien, calo, et voilà. Si on n'a pas encore décidé pour rester. Tu veux pas rester toujours ici? Oui, toujours ici. On voulait aller en Allemagne, ça va. Pues yo creo que mi llegada acá es más bien, está determinada por un montón de azares, ¿no? Uno de esos azares es el hecho de que yo hubiera crecido en una familia con determinada cantidad de dinero en un país pobre, ¿no? Y eso permitió que tuviera una educación buena. Y lo que me condujo a decidir venir a Grecia fue principalmente fue el descubrimiento de la Odisea cuando tenía 16 años en el colegio. Algún profesor de filosofía que nos estaba enseñando sobre los presocráticos. Y al final decidí que tenía que aprender griego antiguo y latín si quería conocer a fondo el comportamiento del español, porque las primeras técnicas narrativas que se desarrollaron fueron en estos idiomas, sin duda. Y tuve la oportunidad de ir a España. En España estuve en la universidad, pero no me gustó, y decidí continuar los estudios por mi cuenta, independizarme y trabajar. Just like this. You see it? So you make a wish. Germans, what are you doing here in our land? In our fatherland? In our motherland, man. Yeah, motherland. What's up, man? Hey, I'm some boy. You're making Hakuna Matata. No, okay, you know it, man. Of course. This is Ramba Even Alexis knows. Yeah, of course, man. It's very beautiful. Hakuna Matata is for good wish and good luck.
So I'll give it to your friend now. Where are you from? I'm from Nigeria. Half Nigerian, half Ghanaian. Okay, No. my friend, wait to Yeah, me. half Nigeria, half Ghana. How are you? That's so cool. So I'll make it nice to you. You gotta give me anything from your heart, no problem. I don't want to tax you or anything. So whatever you have in your mind to give me, you can give me. Taxi. Because you are a beautiful girl, I gotta give you nice one today. Where to be in Germany? Have you been there? No, I have friends there. Let me see. For now, I don't know the particular place they base in Germany now. So maybe one day I'll be there. Es war eigentlich eher eine spontane Aktion. Also ich wollte unbedingt ein Erasmus-Semester machen, ich wollte unbedingt ins Ausland. Dieses Jahr findet in Griechenland, in Thessaloniki, die European Class statt. Und das ist so ein Programm, das gibt es seit 10 Jahren, das ist von der Europäischen Union gesponsert. Und jedes Jahr treffen sich halt Studenten aus ganz Europa und auch Professoren aus ganz Europa und machen dann zusammen hier Unterricht und geben Vorlesungen und schreiben dann Klausuren darüber. Pourquoi je reste ici en Europe? Parce qu'il y a 2 choses. La première chose, je l'ai dit, tu as l'habitude de rester ici, il y a l'ambiance. Ici, il n'y a pas de moustiques, il faut qu'on les dise. Tu comprends? On vit, on mange bien, on dort bien, mais on ne garde pas l'argent. Bon, lorsqu'on est quitté, on n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, on a la honte de retourner sans rien. Parce que si on a retourné, on dit qu'il n'a pas de vergognage, il n'a pas de courage. Ah, c'est un incapable. Tu sais pourquoi j'ai accepté cette film? Je veux avoir la paix. Je me bats pour les jeunes Africains restent en Afrique, travailler. Sai yo la mia media d'esta bella, y si hace bueno traeré la montera que en medio la Pascua mi señora abuela, y él está al rojo con lo que le cuelga, que trajo el vecino cuando fue a la feria. Iremos a misa, veremos la iglesia, danos un cuarto, mi tía lo oyera. Ven con tus escrotos arracimados, escrotos hermosos escrotos espumosos, los unos apelambrados, los otros en pelotos, que no es más desparpajo solo porque tiene ojos. Porque el pueblo es mudo y sordo y va a correr a cuajo, que no es más desparpajo solo porque tiene ojos. Bien, bien. Los unos son estafetas estáticos que como espermatozoicos cometas en galáctica laguna de seda se espesan como fértil gota de una gélida idea. Sí.
γυρνάτε και πηγαίνετε από εκεί. Εντάξει. Τρίζει άτομα εκεί στη γωνία, μετά πάνω στα άλλα. Αμάντια. Apa Nina? Apa Nina malaga, piasa. Ça va? Ne nous laisse pas travailler. Θέλω να φύγω γιατί στην Ελλάδα δεν βρήκα τίποτα άκρη για να δουλεύω καλύτερα, να προχωρήσω στη ζωή μου για αυτά που θέλω. Πρώτα απ' όλα τα χαρτιά έχω πρόβλημα. Το δεύτερο για τις δουλειές έχω πρόβλημα. Τρίτο γιατί σπίτι δεν έχουμε, νοικιάζουμε σπίτι για αυτά και αυτά. Είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το σκέφτηκα να φύγω από την Ελλάδα και να πάω κάπου αλλού να με βοηθήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχω γύρω στα 11 χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχω δικαίωμα τίποτα. Moi, j'aime pas terminer ma vie ici en fait. Je veux dans quelque temps, d'ici 10 ans ou 8 ans, je veux retourner chez moi, dans le ville sainte, tout bas. Zinverchi, j'ai une maison et tout. Bon, je peux
Bon, j'aime l'Europe, de temps en temps je peux y aller, venir, mais rester ici éternellement, bon, le reste de ma vie, je ne le souhaite pas vraiment. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, ma chérie. Je veux rester. Le mieux, c'est rester dans ta terre natale. Ta terre natale, la terre de mes ancêtres. Hein, cultiver les champs, hein, aller dans les villes. Et je me sens compatriote, quoi. Ah, c'est ça que je me sens ici. Bon, je suis là presque, pas même 5%, mais là-bas, je suis 100%. C'est ça. Ich glaube, so wie mein Leben jetzt gerade ist, kann ich mir nicht vorstellen, hier für immer zu leben. Aber wenn ich weiß, ich habe hier irgendwie einen Job oder irgendwas zu tun, irgendwas Sinnvolles, dann kann ich mir schon vorstellen, für längere Zeit in England zu bleiben. Aber ich glaube nicht für immer. Ich glaube, ich kann in keinem Land für immer leben, weil dann würde ich immer denken, oh Mist, es gibt noch so viele andere Länder, wo ich hin will, wo ich leben will. Grecia podría vivir, sí. Me gusta el idioma, me gusta la gente y me gusta la comida, sí, sería un buen sitio. Pero con esa crisis tan berraca que se avecina y con los racistas que son estos griegos y hueputas, ¿no? Aunque los quiero mucho, ¿no? Que claro, que les digo hijo de putas por cariño. No. Να μείνω εδώ να ζουλεύω, να γίνω κάτι να γίνω για να προχωρήσω στη ζωή μου, για να παντρευτώ μετά, να έχω ένα σπιτάκι με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Y ya para dentro de 10 años pues me gustaría a mí tener una casita, si no es mía, alquilada en algún pueblo perdido, cultivar mis tomates y dedicarme a profundizar pues en las lenguas que sé, en las literaturas que conozco, más para poder mejorar en la poesía y entender que es lo importante que necesito escribir en poesía, si no lo he escrito aún, ¿no? Esa es la idea. Y seguir escribiendo, es lo más importante. Bon, ici, si tu es ici, tu n'as pas de droit ici. Tu n'as pas de, comment dire ça, tu ne te sens pas chez toi. Hein? Ce que tu appartiens et ce que tu n'appartiens pas, ce n'est pas les mêmes. Oui, le Sénégal nous appartient, c'est à nous, quoi. Oui. Oui, j'aime ce pays. Hein. Je respecte tous les pays du monde, j'aime tous les pays du monde, mais le premier pays que j'aime plus, c'est le Sénégal. Ça, il faut le dire. Yo creo como todos, yo tengo pues mucho miedo a la muerte, ¿no? Pero sobre todo a la muerte antes de hacer lo que quiero, la muerte sin vivir la vida intensamente, ¿no? Porque es que no sé qué hay después de la vida, ni sé qué es la muerte, ¿no? Sobre todo el no conocer lo que... Δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι, απλά σε κάποιος χώρο αν τα μείνεις, να μην γίνεις τίποτα, αυτό είναι πολύ συναχώρια στη ζωή σου. Και τώρα μέσα στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό φοβάμαι. Κάποια φορά να μείνω, να μου τελειώσει τα χαρτιά μου, να μην μου στείλουν στη φυλακή. Vor Nacktschnecken. Wirklich. Ja. Sobre todo le tengo miedo yo a los hijueputas, ¿no? Sí, a los políticos. Tengo miedo a la inmoralidad de las personas. No estoy hablando de moralidad cristiana, estoy hablando de inmoralidad en el sentido humano. Yo le tengo miedo a lo que son capaces de hacer las personas con el poder, ¿no? Como lo han hecho en Colombia, ¿no? Por enriquecerse, por no tener ningún tipo de piedad, a la falta de piedad, entendido en el sentido en que lo dice Rousseau, que es la compasión, la capacidad de sentir lo que padece y siente otra persona, ¿no? Compasión viene de ahí. A eso le tengo miedo, a la inhumanidad, ¿no? Al sentimiento de inhumanidad que puede llegar a lo que ha llegado en Colombia, que es a todas esas masacres, a la indiferencia también, ¿no?
las masacres, los asesinatos por plata, ¿no? Por plata solamente, y solo le tengo mucho miedo, mucho miedo, ¿no? Moi, presque rien. Pourquoi peur? J'ai peur que Dieu, parce que je ne le vois pas. لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم بد چشمان سیاه سنما مرا دیدی به نگاه سنما بد چشمان سیاه سنما مرا دیدی به نگاه سنما لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وی یارک مامد دم یارک مامد وی یارک مامد دم یارک مامد وزیر دولونا هرمون هرمون نوک چادر زیر دندانا هرمون هرمون جگرون کباب بریانا هرمون هرمون بدلم همیشه هرمونا هرمون هرمون وی یارک ماما دم یارک ماما وی یارک ماما دم یارک ماما بد چشمان سیاه سنما مرا دیدی به نگاه سنما بد چشمان سیاه سنما مرا دیدی به نگاه سنما لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لب دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وی یارک ماما دم یارک ماما وی یارک ماما دم یارک ماما